जय जय मुक्तिमंत्र सत्याश्रम जय मुक्तिमंत्र सत्याश्रम यूट्यूब चैनल समस्त दर्शक बंधु आपण मानक स्वागत संबर्धना जनाऊँगी। सुधीर कुमार पति संपादक मुक्तिमंत्र सत्याश्रम आपण मानक सब बेले मो निज तरफ गोटे गोटे गद्य कविता आवृत्ति कर शुणी दिए एवं तार अर्थ मध्य कर दिए। आपण मैंने सब बेले देखुंट यह आपण मान गोटे विवेकर आह्वान आह्वान दे मनीष केमिति परिवर्तन हुए यही कथाटी को मो निजर अनुभूति कथा को इठी परिप्रकाश करी आपण माने शुणिबे एवं निजर अनुभव सहित ताको मिसेइले जानी परिबे विवेकर उदय केमिति हुए एवं केमिति हेबो एवं विवेक कौन। विवेकर आह्वान को जेबे करे प्रत्याख्यान सेतिकी बेले मनीषरू अमनीष होई जाए ताहा साक्षात प्रमाण। काहेकि देइथिल प्रभु मते मनीष जन्म भोग लालसार मोहरे भूली जाए हिताहित ज्ञान। ओंकार को भूली मुकार सर्वांग को करई आच्छन्न काम करे नाही किछि पुराण शास्त्रर विधान। ये सबु कलिजुगिया लोकंक लक्षण अन्यर दोष दुर्गुण मो पई होई जाए बढ़िया उदाहरण। अन्यर दोष दुर्गुण मो पाई होई जाए बढ़िया उदाहरण। धर्म धर्म होई लोक आढ़ुआଳରେ अधर्म करिबा सबुठारु बड़ फैशन। केतेबेले भाबे अमनीषरू केमिति हेबी मु मनीष सेतेबेले सबुआडू होई जाए उपाय शून्य। आरंभ करे भजन कीर्तन उछुली उठे प्रभु प्रेम। भाग्य को बदलैबा को आरंभ हुए उपचार मान। कर्मर फल भोगिबा निश्चित बोली केबे भाबुछु कि मन। कर्मर फल भोगिबा निश्चित बोली केबे भाबुछु कि मन। दैव विचार रे न जानी भूल कले क्षमा अछि किंतु जानी शुणी भूल कले पाप धोइब कि आधुनिक हरि नाम प्रवचन। पाप धोइब कि आधुनिक हरि नाम प्रवचन। अशांति अनले निश्चय जलिब जीवन। अशांति अनले निश्चय जलिब जीवन। शरीर दंड भोगिबा को प्रस्तुत थारे हेबु 12 हिनीमान। सेतिकी बेले जानिमु मनुष्य जन्म कौन। किछि काम करिबनी धन मान सम्मान। किछि काम करिबनी धन मान सम्मान। विश्वर अदेखा विचारपतिंक विचार समान। विश्वर अदेखा विचारपतिंक विचार समान। समस्त कर्मर हेब वास्तव मूल्यायन। समस्त कर्मर हेब वास्तव मूल्यायन। पशु होई मरिबाटा निश्चित न मिलिले प्रभुंक पदरे शरण। पशु होई मरिबाटा निश्चित न मिलिले प्रभु पदरे शरण। प्रिय दर्शक बंधु आपण मान तो कविता टी शुणी सारे यार सम्यक भावार्थ बुझे दौची। यह हूँ निजस्व अनुभवर कथा आत्मसमीक्षार कथा जहाँ निजे निजको प्रश्न करी मु उत्तर पाइछि। जेतेबेले विवेकर आह्वान को मु निजे प्रत्याख्यान कर दिए सेतिबेले कौन हुए आम मनीषरू अमनीष हो जाए आउ मनुष्यता ज्ञान को मु भूली जाए। जहाँ बुद्धि बल मु करने को प्रस्तुत हुए विवेक मध्य बारंबार सेथुरु निवृत्त रहिबा को मते आह्वान दे। किंतु काम लोभ मोहर वशवर्ती होई आमे विवेक आह्वान को प्रत्याख्यान करी सेति बेले मनीषरू अमनीष हो जाऊ। तेणु मनीषरू अमनीष हो जाऊ काहेकि ना लोभ लालसारे हिताहित ज्ञान को हजई दे। तेणु हिताहित ज्ञान जेतेबेले हजि जाए सेतेबेले कौन हुए मनीष निज भितर थिबा ओंकार ध्वनि की शुणी पारे ना अर्थात विवेकर आह्वान को शुणी पारे ना। कौथरे हजि जाए ना मुकार भितर हजि जाए। ओंकार शब्द प्रति मुहूर्त मनीष शरीर भितर निनादित हो चली जहाँ को साधु सन्थ ज्ञानी गुणी माने प्रमाण कर दे से कथा कहले गोटे विषय हम से कथा ये कहूनी। किंतु आमे कौन करूँ ओंकार को भूली जाई मुकार को प्राधान्य जेतेबेले दउचु सेतेबेले कौन होउची जेतेबेले विवेक को प्रत्याख्यान करूचु
ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା ପୁରାଣ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଆମଠାରୁ ହରଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆମକୁ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ କିଛି କାମ ଦେଉନି। ସେ ବିଧିର ବିଧାନକୁ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଚାଲୁଛୁ। ତେଣୁ ଏବେ କ'ଣ ସମାଜରେ ଚାଲିଛି ନା, ଧର୍ମ ଧର୍ମ ହୋଇ ଅଧର୍ମ କାମ କରିବା, ଏହା ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାସନ୍। ଆମେ ଜନଜଗତକୁ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ଜପ ତପ କହୁଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିଯିବ, ଆମେ ତାକୁ ବିବେକକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜନଜଗତକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇ କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଇଯିବୁ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସେଇଆ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ବିଚାର ଆସେ ସେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁ, ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁ। ଯେତିକି ବେଳେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଗତି କରୁ, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁ, ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ଭଜନ କରୁ, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ, ହରିନାମ ପ୍ରେମ ଆମରି ଭିତରେ ସେତିକି ବେଳେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଉଛୁଳି ଉଠେ। ସେତିକିବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଉପଚାର ମାନ କରୁ। ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ ଯାଉ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, ବିଭିନ୍ନ ତରିକାରେ ଉପଚାର ମାନ କରୁ। କିନ୍ତୁ ନିଜର କର୍ମର ଉପଚାର ଆମେ ନିଜେ କରିବା, ନିଜେ ଅନୁତପ୍ତ ବା ନିଜେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରି ତାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା, ସେତିକ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାରେ ତୁ ମନ। ଏ ମନ ତୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥା। ତୁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କର୍ମ କରିଛୁ, ତତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତା ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ଭଜନ କର, କୀର୍ତ୍ତନ କର, ଯୋଗ କର, ଜପ କର, ତପ କର, ତାହା ମଣିଷର କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଭୁଲ କର୍ମ କଲୁ, ଏହା କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୋର ନୁହଁ। ଯାହା କରଣୀୟ ନୁହଁ ତାକୁ କଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଯିବନି। ସେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ କର୍ମ କଲୁ ଧର୍ମ କର୍ମର ଫଳ ପାଇବୁ, ଏ ଯେଉଁ ପାପ କର୍ମ କଲୁ ପାପ କର୍ମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ଥବ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଦୈବ ବିଚାରରେ ଯଦି ମଣିଷ କିଛି ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ କରେ, ତା ପାଇଁ କ୍ଷମା ଦୈବ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଭୁଲ କଲେ 2 ଗୁଣ ଦଣ୍ଡ ମିଳେ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ। ଆମେ ନ ଜାଣି ଭୁଲ ଅଳ୍ପ କଲେ, ଜାଣି ଶୁଣି ଭୁଲ ବେଶୀ କରୁଛୁ। ନ ଜାଣିକରି ଭୁଲ 1% 2% ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଭୁଲ 98% ହେଉଛି। ତେଣୁ ଦୈବ ଆମକୁ କାହିଁକି କ୍ଷମା ଦେବ, ଆମକୁ 2 ଗୁଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧାନ ଜାଣି କର୍ମରେ ତୁ ରୂପାୟନ କରୁନାହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡର ବିଧାନ ଆମ ପାଇଁ 2 ଗୁଣା 4 ଗୁଣା ହେଇ ହବ ହିଁ ହବ। ପାପ ଧୋଇବ କି ହରି ନାମ ପ୍ରବଚନ। ଯେଉଁ କୁକର୍ମ କରିଛ, କୁକର୍ମ ପାଇଁ ନିଜକୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ତାକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କୁକର୍ମ କରି ପାପ କର୍ମ କରି ଏଇ ହରିନାମ ପ୍ରବଚନ, ଆଧୁନିକ ହରିନାମ ପ୍ରବଚନ ଫେସନ କଲେ କେବେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅଶାନ୍ତି ଅନଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳିବ ଜୀବନ। ଅଶାନ୍ତି ଅନଳରେ ଏ ଜୀବନ ଜଳିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ମାରିଛନ୍ତି, କୋର୍ଟରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେଇଗଲେ, ସାମାଜିକ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କୁକର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ କରିବ, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ, ନିଜେ ସେଇଆକୁ ମନ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବ, ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଇକରି ଅଶାନ୍ତି ଅନଳରେ ଜୀବନ ଜଳିବ। ତାକୁ ଗତି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ଅନଳରେ କିଏ ଜଳିବ, ଏ ଶରୀର ଜଳିବ। ଶରୀର ଯେତେ କୁକର୍ମ କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ପୂର୍ବରୁ ସାବଧାନ ହୁଅ। ଯଦି ନିଜେ ସତର୍କ ନ ହେବୁ, କୁକର୍ମକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁକର୍ମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ନ କରିଛୁ, ତେବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ। ବିଶ୍ୱରେ ଅଦେଖା ବିଚାରପତିଙ୍କ ବିଚାର ସମାନ। ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଅଦେଖା ବିଚାରପତି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆଲ୍ଲାହ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସିନା ଅଦେଖା ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଚାର ସବୁବେଳେ ଜନଜଗତ ଦେଖେ। ସିଏ ବିଚାରରେ ଭୁଲ ହେବନି, ସେ ବିଚାରରେ ପକ୍ଷପାତିତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପକ୍ଷପାତହୀନ ବିଚାର ଯେତେବେଳେ ହେବ, ସିଏ ତୁମ କର୍ମର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବ।
सी तुम केते धर्म धर्म कहीच तार मूल्यांकन करबने, केते हरिनाम जप कीर्तन कर तार मूल्यांकन करबने, तुम्हें केते वास्तव समाज प्रति ईश्वर प्रति समर्पित कर्म कर, केते भल कर्म कर जीव जगतर कल्याण कर, से गुड़ी को सी मूल्यांकन कर। आ जीव जगतर अकल्याण कर हरिनाम प्रवचन कीर्तन कले से मूल्यांकन जहाँ हम बर्तमान जेमती सबू धन ज्ञान बुद्धि विद्या थाई मनीष छटपट छटपट होती सेमती छटपट होबाकू पड़ो ही पड़ो। तेणु ये समस्त बंधु मान को मु विनम्र निवेदन करी आपण मैंने निजे निजर विवेकर आह्वान को प्रति मुहूर्त शुणु, गुरुत्व दिंतु। बुद्धिर आह्वान रे पड़ी कर्म कले ये शरीर निश्चित दंड पाइब, से मुक्ति मिलवा असंभव। निजर कर्मर मूल्यांकन निज भितरे निज चित्तरे चित्रगुप्त गुप्तरे अछंती, से समस्त कर्म को लेखिक रखिंट ब्रह्म सम्मुखरे से विचार उपस्थापन करिवे एवं दंड ब्रह्म ही तुमको दब, तुम आत्मा ही दब, तुम परमात्मा ही दब। निजे निजर चित्रगुप्त, निजे निजर जम, निजे निजर परित्राण कर्ता होई पारिबो। समय वर्तमान बड़वान, समय कहारी गर्व दंभ हिंसा राग क्रोध रखिनी समय स्रोत सबू हजि जाइए। आज आमर ए गर्व दंभ टाण रही ना, आम मनीष जाति की टे भल पाइबा, जीव जगत को टे भल पाइबा, समस्त को स्नेह आदर करवा, भक्तिर एक सूत्र बांधि रखिबार मंत्र नहीं मुक्ति मंत्र सत्याश्रम तरफ आपण मान आह्वान करुच्ची। जय जय मुक्ति मंत्र सत्याश्रम जय। ओडिशार प्रथम आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल मुक्ति मंत्र सत्याश्रम को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट दियंतु।